Bonjour les EB7. On va continuer aujourd'hui chapitre 3, la respiration des êtres vivants, activité 2, les échanges gazeux respiratoires dans votre livre page 53. Donc l'autre fois, on a parlé des échanges gazeux respiratoires chez le poisson. Aujourd'hui, on va parler des échanges gazeux respiratoires chez les plantes. هنحكي اليوم عن الإشانج اللي بيصيروا عند البلانت. Donc, page 53. Observez le document dans votre livre, document D. La mise en évidence de la respiration des végétaux. Donc, on a réalisé une expérience pour étudier la respiration chez les plantes. Donc, on a réalisé deux dispositifs, عملنا 2 dispositifs. Dispositif expérimental pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez des plantes de blé. Placé à l'obscurité. فإذا عملنا مثل ما حكينا 2 dispositifs. Dans A, on a mis dans le flacon une plante de blé, des plantes de blé. حطينا قمح, jeune plante de blé. Alors que dans B, sans plante. ما حطيت بالفلacon, ما حطيت فيه plante. Et on a placé, on a fait réaliser cette expérience à l'obscurité. Pourquoi on réalise cette expérience à l'obscurité? ليش غطيت الفلاكون بكاش noir? Donc, pour empêcher la photosynthèse, لحتى امنع البلانت تعمل photosynthèse. لأنه أنا هون عم بدرس, on étudie la respiration chez les plantes. عم ندرس عملية الريسبيراسيون. فلأمنعها تعمل photosynthèse, لأنه نحن بنعرف à la lumière, la plante réalise la photosynthèse وريسبير, بتتنفس كمان, بس الفوتوسينثيز بتسيطر. بس حتى نمنع تصير عملية الفوتوسينثيز وبس ندرس عملية الريسبيراسيون, عملتها لهيدي الإكسبيرينس à l'obscurité. غطيت البلانت, الفلاكون بكاش نوار. Et on a mis dans chaque flacon un peu d'eau de chaux. زدنا بالفلاكون A وبالفلاكون B de l'eau de chaux, مية كلس. Donc, indiquer le facteur variable. شو الفاكتور variable? شو غيرت بين ال A, بين le dispositif A ou le dispositif B? Donc, dans A, on a mis une plante, des plantes de blé. Dans B, sans plante, عملتها بدون نبتة. Donc, le facteur variable est la plante de blé. Facteur variable منطلعه من الكونديسيون. مش من النتيجة اللي طلعت معنا, لا, من الكونديسيون. فإذن, le facteur variable, c'est la plante de blé. Indiquer l'importance de l'expérience B. طب ليش عملت البي وما حطيت فيها plante? ما حطيت فيها plante. شو أهميته هيدا الديسبوزيتيف, هيدا الإكسبيرينس؟ Donc, هيدا بسميها dispositif témoin أو expérience témoin, مثل شاهد, utilisé pour comparer les résultats à la fin de l'expérience. بستعملها هيدي لحتى نقارن النتيجة بنهاية الإكسبيرينس. يعني بدي نشوف هل وجود النبتة مثل عدم وجودها؟ يعني هل رح يغير شيء وجود النبتة أو رح تعطينا مثل البي, حتكون النتيجة مثل البي من دون لما ما كانت موجودة النبتة؟ حنشوف إذا وجود البلانت مثل عدم وجودها. فمنسميها هيدي expérience témoin أو dispositif témoin, بنستعملها pour comparer les résultats. Donc, شو لقينا? لقينا, on a trouvé que dans le flacon A, l'eau de chaux devient trouble, مية الكلس تعكرت, alors que dans le flacon B, qui est sans plante, ما كان فيه plante, l'eau de chaux reste limpide, مية الكلس بقيت صافية ما تعكرت. Donc, nommer le gaz qui trouble l'eau de chaux dans le flacon A seulement. شو الغاز اللي بيخلي l'eau de chaux تتعكر, مية الكلس تتعكر? Le dioxyde de carbone, c'est le gaz qui trouble l'eau de chaux dans le flacon A. منين اجا le dioxyde de carbone بالفلاكون A? Donc, dégager la source de ce gaz. شو مصدره للديوكسيد de carbone? La plante de blé, les plantes de blé ont libéré le dioxyde de carbone. نبتة القمح الموجودة بالفلاكون a rejeté le dioxyde de carbone qui a troublé l'eau de chaux. هو خلى مية الكلس تتعكر. Donc, on a remarqué aussi que dans le flacon A, إذا منطلع بالتوب الموجودين فوق, tube en U, شكله مثل حرف ال U, il y a déplacement du liquide dans le tube en U. شفنا تغير مستوى المي بالفلاكون عند التوب بالفلاكون A, بينما بالإكسبيرينس B لاحظنا انه النيفو دو لو ريست لو ميم, بقي مستوى المي نفس الشيء
بالتوب en U. بينما بالA صار في عنا déplacement de liquide. علي مستوى المي من ميلة ووطي من ميلة. Comment on explique ce déplacement de l'eau? Donc le déplacement du liquide en A est expliqué pour remplacer le dioxygène consommé par la plante de blé. في عنا شي نقص من ميلة، نقص ديوكسيجين من ميلة حتى نحافظ على الإكيليبر، علي محلهم ليكيد، طلع محلهم مي، حتى نحافظ على الإكيليبر محل اللي نقصه طلع محلهم لهودي أو ليكيد. Donc le déplacement du liquide en A, c'est pour remplacer le dioxygène qui a été consommé par la plante de blé. فإذا نقص الديوكسيجين، وين راح الديوكسيجين اللي نقصه؟ Le dioxygène a été absorbé par la plante de blé. فإذا نبتة القمح هي اللي أخذت الديوكسيجين. Donc, on conclut que durant la respiration, la plante absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. كيف عرفنا أنه كبت الديوكسيد de carbone؟ من وراء الأو دو شو اللي صارت تروبل. وكيف عرفنا أنه elle a absorbé le dioxygène؟ من وراء déplacement du liquide dans le tube en U.